भजे व्रजे कमंडनं समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम स्वपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं वनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं वनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं। जय जगन्नाथ। श्रीकृष्णाष्टक यह हूँ श्रीमद शंकराचार्य विरचित एक बहु प्रसिद्ध स्तोत्र एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ समर्पित यही स्तोत्रु आरंभ करुचु आजिर साहित्य सुरभि कार्यक्रम एवं अगणित दर्शक बंधु मानू जनईदेवा चाहूँ जे जेहेतु श्री जगन्नाथ होती जड़े भव नाटुआ ये भव बा ए संसार रे जिते लीला खेला चली सबूर सूत्रधर समस्त को गोटे सूतार नचेवा लोक होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं तांकु नेई बा तांकु प्रच्छद रे रखी अनेक गुड़िए कृति एवं कृतित्व आम ओडिया साहित्य रे मध्य होईछि एवं होई आसुअछि मध्य। कथा हला जे एते एते ठाकुर थाउ थाउ जगन्नाथ को काहेकि आमे नाट्यप्रिय बोली कहूचे। आज जो शीर्षक अच्छी नाट्यप्रिय श्री जगन्नाथ और समर्पित ओडिया साहित्य कारण आपण माने देखुथिबे जगन्नाथंकर सात पहाच टपी गला परे गरुड़ स्तंभ पाखरे जो मंडपटी देखा जाए आपण माने देखिया पाती से मंडपटर ना होची नाट्य मंडप एवं संप्रदाय निजोग सेठी सकाळ धूप परे परे जो नृत्यटी परिवेषण करती ताहा होची श्री गीत गोविंदर नृत्य एवं से नाट्यप्रिय बोली श्री जगन्नाथ अगणार श्री जगन्नाथ परिवेश मध्य अनेक नाटुआ ठाकुर अच्छा एवं नृत्य गणेश तहिरु अन्यतम एवं जो घोषयात्रा आरंभ हुए से घोषयात्रा समय जो पार्श्व देवता था भितर जन ठाकुर अच्छा नाटांबर तेणु ताकू आम अग्रभागे रखा नाट भल लगे गीत भल लगे बोली चाप खेल गीत एवं जिते से बड़ सिंगार बेश होती से गीत नाच एवं जो आप देखुवे जे आमर सब रथयात्रा समय जो आगे नाचु था कीर्तनिया दल से उन्मत्त ये नृत्य करता तेणु ये नृत्य लोकनाटक हो पारे गीतनाट्य हो पारे एवं यही परंपरा आरंभ होती जो आमर सूत्र नाटकर सूत्र से सूत्र गुड़िक क्रमशः परिवर्तित होती आधुनिक प्रेक्षापट भितर ये जो आधुनिक ओडिया नाट्य साहित्य प्राचीन नाट्य साहित्य आधुनिक ओडिया नाट्य साहित्य पर्यटन जो क्रम विवर्तन ए विषय आलोकपात करने श्री जगन्नाथ को संपर्कित ए संपर्क आलोकपात करने आम गहण अच्छा मो सहित मो बाम पाखे अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ दास जड़े ओडिया साहित्य ओडिया संस्कृति एवं विशेषकर जगन्नाथ संस्कृति विशेषज्ञ विशिष्ट शिक्षाविद एवं तांकर जगन्नाथंकर ओडिशार जगन्नाथ भारतर जगन्नाथ रत्न भंडार इत्यादि अनेक पुस्तक रही आपण मैंने देखी आसुवे परिचय विशेष दरकार नहीं एवं तांको पाखे अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर नारायण साहू आपड़ जानी जे जड़े सुनामधन्य नाट्यकार जड़े शिक्षाविद समालोचक एवं सबुठ बड़ कथा है जे जड़े बड़ गवेषक ये दुई गवेषक सार को आम पाई आम आनंदित जे आज हे तो आज जो समय स्वल्पता हो पारे तथापि आम किसी आलोकपात करवा दर्शक मानक एवं जहाँ कि आपण मान निश्चित भाव हृदय हो ये विश्वास नहीं आरंभ कर आज कार्यक्रम सर आपन को नमस्कार सर नमस्कार प्रथम प्रश्न रखी प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ दास पाखु सर श्री जगन्नाथ जो नेता एवं अभिनेता जोटा कहुए उत्कल नेतार ना प्रयोजन उत्कल नेता स्वयं नारायण सेमती अभिनेता से अभिनय कारीगरी अभिनय पटुता लगे तोते नाट भल लगे बोली नाचुची रे कालिया तोते गीत भल लगे बोली नाचुची गाउची रे कालिया एक आम कवि मैंने गाई एवं ये जो श्री जगन्नाथीय नाट्य परंपरा जगन्नाथीय नाट्य परंपराटी किभली भाव में आरंभ होती विशेषकर आपण यार पदचिह्न सारला साहित्य किपरि देखिछंती टिके दर्शक मानक अवगत करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विश्वर एक रहस्यमय ठाकुर रहस्यमय ये
ए ठाकुरंकर विकल्प आपण केउठी पाई पारिबे नाही। जदिओ यांकर उत्पत्ति और क्रम विकास भेदरे आमे देखिबा ये प्रथमे शबर राजा नीलमाधव द्वारा पूजित थिले। तेणु आपण मन रखंतु सेतबेले से थिले जन देवता, केवल जणे तांको दर्शन करि पारथला, से होची शबर राजा। जेतबेले विश्वावसु आसी जेतबेले इंद्रदुम्न आसी पहुँचले सेतबेले महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गले। परवर्ती काल रे से हेले चतुर्धा मूर्ति, मंदिर सह विग्रह प्रतिष्ठा करागला स्वयं ब्रह्मांक द्वारा। सेतबेले से हेले गण देवता। ए जन देवता गण देवतार रूपांतरित हैला परे विश्व दर्शन करिछि, जानिछि जे एपरि एक ठाकुर ए उत्कल बा श्रीक्षेत्र रे विद्यमान। तेणु जगन्नाथंकर रूप परवर्ती काल रे परिवर्तित हो जाइछि। सी हेइचंती राष्ट्र देवता, जन देवता गण देवता तापर हेले राष्ट्र देवता। जोटा कि आपण माने जानिबे अभियान नाटक बा कांची कावेरी नाटक राष्ट्र पे ही महाप्रभु कला घोड़ा धड़ा घोड़ा रे अभियान करिवार चित्र पृथ्वी रे अन्य कौन से साहित्य रे आपण देखि परिबे नाही। ये राष्ट्र देवता जेतबेले विश्व रे यांकर महिमा महत्व प्रकटित होईछि सेतबेले से हेइचंती इष्ट देवता। ओडिशा भारतवर्ष पृथ्वी रे हजार हजार संख्यार जगन्नाथ मंदिर निर्मित होईछि। गोटे जगन्नाथ मंदिर अन्य जगन्नाथ मंदिर ठारू संपूर्ण भिन्न। राष्ट्र देवता कहले पुरी रे श्रीमंदिर रे पूजा पाउथिबा श्री जगन्नाथ ही केवल राष्ट्र देवता। सारला युग रे आपण सारला युग पूर्वरु मु खाली जस्ट गोटे आउ पॉइंट कहूची, ए जो राष्ट्र देवता हेला परे इष्ट देवता पर हेले से विश्व देवता। तेणु ये जगन्नाथंकर क्रम विकासटा परिवर्तन ही आसी जेतबेले डेभलप करिछि सेतबेले ओडिया साहित्य कहीं ओडिया साहित्य प्राचीन जुगरे संस्कृत रे नाटक रचना करा जाइछि। तार बेस होउछि संस्कृत। मुरारी मोहन मिश्रंकर अनर्घ राघव जो नाटक रे से कहउचंती जे जगन्नाथंकर गोटे पर्वपर्वाणी रे से यात्रा मा नाटकटी अभिनय होइछि। एवं गोटे ठाकुर आपण देखु जेते नाटक अच्छी से नाटक रे से केबे हेले अभिनय करि पारिबे नाही। महाप्रभुଙ୍କ द्वारा नाटक परिचालित आपण लिखिले नाट्य प्रिय से नाट्य प्रिय किंतु सीए मुख्य नायक हो पारिबे नाही। आज पर्यंत जेते नाटक लिखा जाइछि कोठी जगन्नाथ को आपण जने कलाकार हिसाब से जन को कृष्ण करि पारिबे, जन को नृसिंह करि पारिबे, जन को राम करि पारिबे किंतु जन को जगन्नाथ करि पारिबे नाही। ये होउछि जगन्नाथंकर वैशिष्ट्य स्वतंत्र। तेणु संस्कृत महाभारत संस्कृत जो नाट्य साहित्य रचना करागला सेतबेले आपणकर मुरारी मिश्रंकर अनर्घ राघव, कृष्ण मिश्रंकर प्रबोध चंद्रदेव एवं रामानंदंकर जगन्नाथ वल्लभ नाटक ए तीनोटी नाटक को आम मुख्य रूपे ग्रहण करवा। सर ओडिया नाटक ए तीनोटी नाटक पृष्ठभूमि उपरे नहीं आमर रामशंकर रायंकर कांची कावेरी नाटक स्थिति। सर मुझे कांची कावेरी उपरको आसबि गोटे कथा सर आप गोटे कथा मझे सर कहले जे कौन सी समय जगन्नाथ को आम प्रत्यक्ष भाव में नहीं ना नायक हिसाब से नहीं ना जे आम तो जानू जे प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो प्रच्छद हो प्राय जगन्नाथ था सबू आम तो गुआटे देले जगन्नाथ को दो सबू नाटर नाटुआ सब नाटर सूत्रधर कही जगन्नाथ तो कृष्णायन सारला महाभारत देखिले सारला जगन्नाथ को वंदना करछंती किंतु जो प्रथम युग पंचदश शताब्दी रे जे प्रथम नाटक कपिलेन्द्र देव लिखिछंती सेटा होछि पुरुषोत्तम देव व्याजग। से नाटक जगन्नाथ संपर्क में किछि अछि तेबे संस्कृत लेखा। ता परवर्ती आमे जदि देखिबा 16 शताब्दी रे बेलकू राय रामानंद श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटकम से मध्य संस्कृत किछि ओडिया शब्द आ भीतर रही। ये जो प्रथम गोटे बड़ जिनस होछि जे 16 शताब्दी रे नारी माने को मंच अवतरण करथिले राय रामानंद एटा प्रथम राय रामानंद। तापर आमे आसिले 19 शताब्दी शेष बेलकू कि ता पूर्व आउ कौन सी जगह आमे नारी माने आसी नाती
ତେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଥା ସାରଳା ମହାଯୁଗ ଠାରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 16 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କାବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚଉତିଶା ଚୌପଦ, ନାଟକ ଆଦୌ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1875 ମସିହା ପରେ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଧରିବି ଆମର ଯେଉଁ ବଚନିକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା, ବଚନିକା ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଳାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନା। ଯେତେବେଳେ ଦେବଦାସୀ ସୁଆଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦେବଦାସୀ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦଇତାମାନେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକିରି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କଟାକଟି ହେଉଛି ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ପରା ତାଙ୍କ ନାଟୁଆ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ତା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ନାସିକା ହଲେଇ ଗୁଣା ଦୋହଲେଇ ଆଖି ଠାରୁ ଥାନ୍ତି ଦୂରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥଟ୍ଟା କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବସି ପଛରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ନାଟକୀୟତା ନାହିଁ ସାର୍? ନାଇଁ, ନାଟକୀୟତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଟକ ନୁହଁ, ନାଟକ ନୁହଁ। 1875 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି କିଛି ନାଟ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାଟକ ନୁହଁ। 1875 ପରେ ପରେ ନାଟକର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1881 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ସେ ହେଉଛି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିବି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଉପରକୁ। ଯେ ଯେଉଁ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକଟି ଯେଉଁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ତା ଦେହରେ କେତେ ପରିମାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲା, କେତେ ପରିମାଣର ଇତିହାସ ଥିଲା, କେତେ ପରିମାଣର ପୁରାଣ ଥିଲା? କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରମ ଦେଖିବ ନାଟକର କ୍ରମ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପୁରାଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପୁରାଣ ପରେ ପରେ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପଶିଛି, ତାପରେ ଐତିହାସିକତା ମିଶିଯାଇଛି, ସାମାଜିକତା ମଧ୍ୟ ମିଶିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେ? କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଏକ କାବ୍ୟ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ କବି ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ସିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ବହିର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇ ସିଏ ବଙ୍ଗଳାରେ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ, ଭିକାରୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାଟକ ଏବଂ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଭିଯାନ ନାଟକ, ଏଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ କାଞ୍ଚି କାବେରୀର କାହାଣୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କଲେ ଏଥିପାଇଁ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚଇନି ଚକଡ଼ା। ଚଇନି ଚକଡ଼ା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଞ୍ଜି ବୋଲି ଆମର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏପରିକି ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି କମ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଭାକ୍ତିକତା ଏହା ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦେବତା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜ ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାବତୀକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିକିରି ପଦ୍ମାବତୀକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳର ଭୂମିକା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚଣ୍ଡାଳ ହିସାବରେ ଆକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ କାହାଣୀ ଆମର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ ଖାଲି ଯେ ନାଟକ ହେଇଛି ତା ନୁହଁ, କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ କେତେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସେବ୍ୟ ସେବକର ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ପରମ୍ପରା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 26ଟି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ପୋଥି ପାଇଥିଲି। 26ଟି ପୋଥିକୁ ମୁଁ ନେଇ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପାନବରଜ ଗାଁ ପାଖରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ଘର, ସିଏ ଜାତିରେ କରଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ହିସାବ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଛି। ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନୁହଁ,
तार मध्य आम रेकर्ड खोजिलु माणिक पाटणा बेली प्रकृत रेवेन्यू गाँ अच्छी कि जदि माणिक पाटणा ना रे रेवेन्यू गाँ थिबो ताहाले यहाँ पछरे आम संग्रह करिछु माणिक पाटणा ना रे मध्य रेवेन्यू गाँ अच्छी सर आपण ताले एथरो गोटे कपड़ कल्पित नुह यह जगन्नाथ एवं भक्त एवं राजांक सहित बा आम ऐतिह्य आम परंपरा आम संस्कृति सहित जगन्नाथ किति भाव में जड़ित एथरू ताहा जना पड़े सर गोटे भल तथ्यभित्तिक खबरटी आपण देले आपण जनईदेले दर्शक मानक सर गोटे कथा मु कहबी सर कांची काबरी पर आ गोटे नाटक आम आम पाठ्यपुस्तक पढ़ी था नाटकर ना हूँ पुरुषोत्तम देव से पुरुषोत्तम देव आप परफर्मिंग आर्ट बा प्रदर्शित कला और प्रदर्शन कला पर बहुत कम कर मंच सहित संपृक्त ये जो प्रदर्शन कलार घोर अभाव रहीगला बोधुए कारण सफल नाटक हो पारा ना बोली आलोचक मैंने मत दिखती पाठ्यपुस्तक ठीक ठाक अच्छे एमती हबार कारण कौन सर ता पछरे गोटे बड़ कारण रही है समयर आह्वान समय आह्वान कौन जितेबले गोदावरीश मिश्र 1917 मसीह पुरुषोत्तम देव लिखिले पुणी परवर्ती काल में 1920 से लिखुं मुकुंद देव मु खाली पुरुषोत्तम देव उपरको आसी पुरुषोत्तम देव नाटक लिखला बेले सी गोटे मुखबंधर लिखिं जे मु नाट्यकार नुह जेहेतु नाटक कहीं रचना करूना मु लेखु लेखु लिखिदे तेणु आपको काव्य बा उपन्यास हिसाब से पाठक मैंने धरिया को घोर अभाव रही कौन या भितर से जो लिखिं पुरुषोत्तम देव सेटार जहाँ कांची काव्य थिला से जिनस को से ग्रहण करिसेंती किंतु नुआ जिनस से जेहेतु गोटा जातीय जुगर कवि तेणु से जोड़ी कौन ना जगन्नाथंकर केमिति जाति प्रियता जाति प्राणटा से जिनसटा को से बेसी देइछंती जातीयवादी चेतना को हाइलाइट करिया जाइकरी नाटकटी को विकलांग कर देइछंती दर्शक मान प्रति दृष्टि केवल एटा केवल पाठ गोटे डायलॉग 2 पेज 2.5 पेज 3 पेज ताकू कौन से आर्टिस्ट केबे कहि पारिबो नाही ये हला प्रथम दोष द्वितीय दोष हला तादरे बहुत ओजस्विनी संलाप रही जनांतिक रही स्वगत रही जो गुड़ाक आधुनिक नाटक आदौ करी हेनी गोटे निआ जलुची से जड़े झास दब यहाँ संभव नुह जड़े नदी को बा समुद्र को लंफ पर यहाँ संभव नुह तेणु ये नाटकटी गोटे पाठ्य नाटक हिसाब से रही तार ड्रामाटिक वैल्यू बा स्टेज क्राफ्ट दृष्टि देखिले संपूर्ण केवल नैतिकता भक्तिकता इत्यादि हम जानिबा ये से केवल से कौन कर केवल जाति प्राण जातीयटा को आनिया पई ए करछथि ता भीतर बड़ जिनिसटी कोन जो थिला हमर माणिक गौड़ी उपाख्यान ए धला बारू कला बारू धला घोड़ा बा कलाकार आको बाद दे ये दुईटा हूँ असल जिनस कांची काव्यर किंतु से दुईटा को से बाद दे बाद दबार कारण हूँ मु जाति लिखुची मोर जो नाटक हूँ पुरुषोत्तम से जातीय उद्देश्य समर्पित कांची काव्य उद्देश्य नुह सर टिके मुझे दर्शक मान सूचय देवाक चाहिए जे जिते 1866 मसीह नौक दुर्भिक्ष हो 1868 मसीहा 69 मसीह भाषा विलोप आंदोलन आरंभ हो समय जाति बंचा चाहिए ओडिया जाति बंचा चाहिए तेणु बंचा चाहिए जो क्या आश्रय कर आश्रय करने श्री जगन्नाथ ही आश्रय कला एवं जातीयतावाद को स्फुरण करने गोटे मात्र सूत्रधर था श्री जगन्नाथ आप जहाँ कहले तेणु जातीयतावाद को स्फुरण करने जो नाटक गीति नाटक इत्यादि इत्यादि रचना कराला विशेषकर अश्विनी कुमार घोष आप विशेष बहुत नाटक लिखिं तेणु कम कथा नुहे तेणु जाति के जोड़ी जो कलाकार से कम कलाकार नुहे से नुहे तो नाटक आसी न पारती प्रत्यक्ष भाव में तेणु जाति को जोड़ दे पार्टी से कम कलाकार नुहे से नाट्यप्रिय जो आमर रही विषय नाट्यप्रिय प्रकृत ही नाट्यप्रिय नाटक जगत को गोदावरीश मिश्र गुणाकर बड़ अवदान नाटक से जानी ना केमिति लिखा जाए किंतु जातीयतावाद को देकरी नाटक को जातीय स्रोत भितर सामिल कर जगन्नाथ को सामिल कर सबुठ बड़ कथा सर आ गोटे कथा मुझे पचारि सर भल कथाटे बलराम दासंकर लक्ष्मीपुराण पर आधारित हो केते गोटे नाटक रचना करमती तार गोटे सहायक चरित्र जमीक चंडालुणी चरित्र श्रिया चंडालुणी श्रिया चंडालुणी पर आम आलोचना करूँ पूर्व पछरे सार आप बसते जे 3-4टी एमती नाटक विभिन्न प्रकार टे उल्टा पुल्टा ही लिखाई तेणु आप विषय कौन दर्शक मान अवगत करेंगे देखो लक्ष्मीपुराणटी संपादना करिछि बलराम दासंकर जेतबले बलराम दास लक्ष्मीपुराण रचना करिसंती सेतबले तार पृष्ठभूमि टिके अलगा थिला सर पृष्ठभूमि अलगा थिला इतिपाई जे बलराम दास को तत्कालीन पंडा पढ़ियारी मान द्वारा विशेष भाव में हैरान हरकत करा जायथिला
ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ରଥରୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା, ରହିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ବାଲି ରଥରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଟକି ରହିଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ତେଣୁ କବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କବିଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଡିତ ତାମ୍ବୁଳର ଗାର କୁଙ୍କୁମେ ଦେହ ଜର ଜର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ତୋର ନାହିଁ ଥିଲୁ ତୁ ବେଶ୍ୟାଗରେ ଶୋଇ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ପୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ଡେଉଁଛ ତ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ଭିତରକୁ ପରେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କବି ସେତେବେଳେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଯତ ସଂହତ କରିବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଏତତ୍ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ ସମ୍ମାନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅଛି। ରାତିରେ ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫା କରିବ, ତାକୁ ଖାଲି ଆପଣ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ଭାବିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି। ସେ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ତେଣୁ ନାଟକ କୁହନ୍ତୁ ବା କାବ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ପଛରେ ଏହିପରି ଗୋଟେ, କାରଣ ନାଟକକୁ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି, ସଂଳାପ ଟିକେ ଥାଏ। କବି କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ କହେ, ଔପନ୍ୟାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ କହେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କହେ, କିନ୍ତୁ ନାଟକାର ନାଟକ ଯିଏ ଲେଖେ ସେ ନିଛକ ବାସ୍ତବତାଟାକୁ କହେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟକ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ, ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କାବ୍ୟ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ପ୍ରଭାବ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଏତେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ବା ନିର୍ମଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବା ପରିବାରରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଯେ ଯେଉଁ ନାଟକ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଛୁ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ଆପଣ ଫରକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଫରକ ମାନେ ଏହା ପରିବେଶ ଏହା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, ସବୁଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ତମେ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ, ତମର ଯାହା ଅଛି, ତମର ସ୍ଥିତି, ତମର ଗତି, ତମର ଇତିବୃତ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ନାରୀ ସେବାମୟୀ, କ୍ଷମାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ସର୍ବସହା ସରିତ୍ରୀ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର, କୋମଳ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ଧାମ ନାଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗ ଥୋଇଦେଲେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର, ପବିତ୍ର, କଲ୍ୟାଣ, କୋମଳମୟ, ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ନାରୀ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ଆନୁଗତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଅ ବା ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ଘର, ଆମ ପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଇ ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ହେବ ଏଇ ଘର। ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଏଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ଉପରେ ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମର ଆସୁଛି, ଏ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୌରାଣିକତା କେତେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେତେ, କଳ୍ପନା କେତେ, ଐତିହାସିକତା କେତେ, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରମଶଃ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତିନିଟା ଯାକରୁ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଧୁନିକତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି
ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଯଦି ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ଦେଖିବା, ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ଅଛି ସବୁଯାକ କାହାଣୀକି ନେଇକରି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ନାରୀ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଉ, ତ୍ୟାଗୀ ରାମଦାସ ହେଉ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ହେଉ বা ଆମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି ସବୁଯାକ କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଟିକେ କାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଆସିଥିଲା ରଙ୍ଗହୀନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରକୁ ଦେଇକରି ଯେ ପୁରୀର ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବିକିକିରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମ ଆସିକରି ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ସନ୍ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରଙ୍ଗହୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2004 ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥୟନ କାର୍ଯ୍ୟ 2004ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅତୀତରେ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବହି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ପାଖାପାଖି ନୂଆ ବହି ପାଣ୍ଡୁବୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି 200 ବହି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ ମାଧବ ସନ୍ଧାନ, ଏଇ ଯେଉଁ 1/5/2025 ମସିହାରେ ଏବେ ଏଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଛି ମାଧବ ସନ୍ଧାନ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ପାଉନି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପର ସରଙ୍ଗ ବହିଟି ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏବେକାର 3ଟି ନାଟକ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପାଣିପାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ, ଯିଏକି ଭାରତ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, କଲିକତା ଯାଇଛି, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାଟକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଧାରିତ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନାଟକ, ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର। ଆଉ 2ଟା ନାଟକ ଅଛି, ଗୋଟା ହେଉଛି ନାଟମଣ୍ଡପ, ଦଶାବତାର। ये तीनोटी जाक जगन्नाथ केन्द्र कर दारुब्रह्म अच्छी शैलेश्वर नंदकर बहुत नाटक रही जो गुड़ाक नुआ जगन्नाथन कार्यक्रम होपर आउ गोटे बड़ जिनस 2024 मसीह जितेबले चली आमर ओडिशा दिवस बा ओडिया भाषा को लेकर ओडिया अस्मिता को नहीं कार्यक्रम सेतबले गोटे जगन्नाथ प्रकल्प कार्यक्रम होता 30टी जिले में 30टी जगन्नाथ को आधार करी 30टी नाटक अभिनीत होता यहाँ गोटे सबुठ बड़ चैलेंज था 30टा जिले में एका समय गोटे समय 2024 मसीह श्री जगन्नाथ संपर्कित नाटक प्रचेष ओडिया अस्मितार गोटे संपूर्ण समय तो स्वल्प टी सर गोटे कथा कहि जगन्नाथ संपर्क में आउ कौन कौन सब आलोकपात करना बहुत भल होता आप दर्शक मान सूची देवे मुझे भावुची जे जगन्नाथ को जदि वर्तमान स्थल में आम विश्व देवता रूपे पहुँचे दे पारिचे नाटक क्षेत्र में से भली प्रचेष्टा हवा कथा तार विषय वस्तु चरित्र संलाप घटना प्रवाह धारा ये आंगिक आत्मिक दृष्टि को आहुरी उन्नत करी महाप्रभु उपरे जदि विश्वस्तरीय एक नाटक लेखा पारंता भावुची धन्यवाद सर 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 आपको बहुत धन्यवाद अनेक तथ्य देते समय तो कम ना आम आहरी किसी कथा आलोचना कर दर्शक बंधु जे भल गीतटे मन पड़ जाए हटिया ठाकुर आउ केते नाट देखिबो चलाई ताती बाली रे नाट तोर सरीबो तेणु जो नाट करार जार अभ्यास अच्छे नाचबार जार अभ्यास से आज आमको नचाऊे एवं भगवान करंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्त को मंगल करंतु समस्ते आनंदरे रुहंतु स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय जगन्नाथ आज कार्यक्रम को ये रखुचु आपण मान मतामत अपेक्षा धन्यवाद।